मेरे दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि इंसान के अंदर इंसानियत अब थोड़ी सी भी नहीं बची। ट्रेन के पीछे भागता रहा एक बंदा, एक युवक ने सामान लिया, फिर सामान का पैसा नहीं दिया। मेरे भाइयों, किसी गरीब पर जुल्म सितम मत किया करो। बहुत मेहनत मजदूरी करके वह कमाता है। দেখো এই কেমন মানুষ আমরা এই যে এখন আমরা 500 টাকা দেন মিয়া ওই ভাই তোর মিয়া আপনি লোক কি খারাপ দেখছেন ভাই আরে দিয়ে দেন না ভাই আপনারা বাকি তো দিতাছি দেখো এই তোমার নাম্বার বলো আমি নিয়ে নিচ্ছি টাকা পাঠাই দিব 500 টাকা দেন আপনারা 500 টাকা দিতে পারছি না ও না এই নাম্বারটা কইলা না আল্লাহ আপনার বিচার করবো আল্লাহ আপনার পরা বিচার করবো